वेलकम एवरीवन आमर ऑफिशियल सॉल्यूशन को समस्त को स्वागत। आज आम भिडियोटी नहीं आसु ओटीटी विषय ओटीटी रे एक मैराथन क्लास अच्छी जहाँ कि कम्प्लीटली डेस्क्राइब सहित तार प्रॉपर एनालिसिस कराई एवं कंप्लीट आंसर मध्य आपको प्रोवाइड कराउची आउ ता सहित स्कूल एंड मास एजुकेशन तरफ जहाँ भी किसी लेटर आसूची तार कंप्लीट इनफॉरमेशन आपण आम चैनल माध्यम पाई परिबे। तेणु फास्ट टाइम जदि आम चैनल को आप विजिट करें आप सब्सक्राइब करनी जहाँद्वारा सबू इनफर्मेशन आपण पाखे नोटिफिकेशन पहुँचीज जिते आम कौन वीडियो अपलोड करूँ। तेणु जुलाई 20 रे जो एग्जाम अच्छी ओटीटी रे तेणु आम विशेष नोट दौचु तार कंप्लीट इनफर्मेशन आपरे। तेणु प्रतिदिन आम किसी ना किसी वीडियो अपलोड करुचु। तेणु आप भल भाव देखु नोट करूँ तापर आपण निहाती क्वालिफाई हे। चलतु आम आजिकार वीडियो जो मैराथन क्लास रही आम स्टार्ट करवा। आज फास्ट क्वेश्चन अच्छी जदि आम देखा प्रवेशिका परीक्षा क्यों प्रकार परीक्षण ए रे अच्छी समाप्ति सूचक बी रे अच्छी नैदानिक सी रे अच्छी गठनात्मक डी रे अच्छी व्यवस्थान। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले डी हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि व्यवस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा केउठी परीक्षणर एक साधन नुहे एठी मध्य नेगेटिव क्वेश्चन सी आमको पचारिछि। ए रे अछि तनखी तालिका बी रे अछि निर्धारण मापनी सी रे अछि प्रगति पत्र डी रे अछि गृह कार्य। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले सी हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि प्रगति पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा निरवच्छिन्न ओ संव्यापक परीक्षणर लक्ष्य होउची डेस। ए रे अछि सामग्रिक विकास बी रे अछि शैक्षिक विकास सी रे अछि ज्ञानात्मक विकास डी रे अछि ऐच्छिक विकास। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले ए हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि सामग्रिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा निम्न रे प्रदत्त केउं उक्तिटी सृजनशीलता संपर्क रे ठीक नुहे एठी मध्य नेगेटिव क्वेश्चन से पचारछि। ए रे अछि सृजनशीलता सार्वजनीन बी रे अछि सृजनशीलता मुक्त चिंता बा ओ दुस्साहसिक कार्य अटे सी रे अछि सृजनशीलता ओ मेलापी स्वभाव सकारात्मक भावे संपर्कित डी रे अछि सृजनशीलता ओ विद्यालय साफल्यता परस्पर भावे संपर्कित नुहति। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले सी हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि सृजनशीलता ओ मेलापी स्वभाव सकारात्मक भावे संपर्कित। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा निम्नोक्त केउठी एक निरंतन परिमापन नुहे एठी मध्य नेगेटिव क्वेश्चन पचारिछि से। ए रे अछि अभिप्रेरणा बी रे अछि शिक्षण सी रे अछि विकास डी रे अछि वृद्धि। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले ए हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि अभिप्रेरणा एक निरंतन परिमापन नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ से बांदुरांक मतरे निम्नोक्त केउठी पर्यवेक्षण आधारित शिक्षण एक प्रक्रिया नुहे एठी मध्य नेगेटिव क्वेश्चन से पचारिछि। ए रे अछि आचरण को संगठित करवा बी रे अछि मनोयोग देवा और आचरणगत प्रत्यक्ष उपलब्धि हासिल करवा सी रे अछि आचरण को मन रखिबा डी रे अछि स्मृति शक्ति को कार्य परिणत करवा। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले ए हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि आचरण को संगठित करवा यह बादुरଙ୍କ मतरे नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा शिक्षार्थी मानक भिन्नता को दृष्टि रे रखी आमको क्यों प्रकार कार्यक्रम को आपणैबा को हेबो। ए रे अछि स्पाइराल कार्यक्रम बी रे अछि अंतर्निवेशी पाठ्यक्रम सी रे अछि स्वतंत्र पाठ्यक्रम डी रे अछि कोर पाठ्यक्रम। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले बी हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि अंतर्निवेशी पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा निम्नोक्त मध्य केउठी मेधावी शिक्षार्थी मानक पई एक शिक्षा व्यवस्था नुहे एठी मध्य नेगेटिव क्वेश्चन से आमको पचारछि। ए रे अछि त्वरान्वित शिक्षा बी रे अछि क्षुद्र दल गठन करी शिक्षादान सी रे अछि समृद्धिमूलक शिक्षादान बा कार्यक्रम डी रे अछि समर्थ दल गठन।
तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले बी हूँ ये आमर सठिक आंसर जहाँकि क्षुद्र दल गठन करी आमे शिक्षादान करिपरिबा। तेणु यह एक मेधावी शिक्षार्थी मानक पई उत्तम शिक्षा व्यवस्था नुहे। 19 नंबर क्वेश्चन कहूँ निम्नोक्त मध्यरु केउठी शिक्षणर स्वरूप को ठीक भाव दर्शाऊ नाही। एठी मध्य नेगेटिव क्वेश्चन से पचारछि। ए रे अछि शिक्षण उद्देश्याभिमुखी कार्य, बी रे अछि शिक्षण हेउछि सार्वजनीन, सी रे अछि शिक्षण हेउछि उपयोजन, डी रे अछि शिक्षण हेउछि एक तथ्य मन रखिबा प्रक्रिया। तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले डी होउछि एठी हमर सठिक आंसर। मन रखिबा मीन्स एटा नेगेटिव वर्ड से कहिछि। 22 नंबर जदि आम क्वेश्चन देखा 2 वर्ष बयस रु यौवन आरंभ मध्यवर्ती समय को कौन कह जाए। ए रे अछि शैशवावस्था, बी रे अछि बाल्यावस्था बा प्राक कैशोरावस्था, सी रे अछि कौशरावस्था, डी रे अछि युवकावस्था। तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले बी होउछि एठी हमर सठिक आंसर जहाँकि बाल्यावस्था बा प्राक कैशोरावस्था। 23 नंबर जदि आम क्वेश्चन देखा मानवीय बुद्धिर केउं अवस्था शारीरिक विकास शिथिल होता है। ए रे अछि शैशवावस्था, बी रे अछि आद्य बाल्यावस्था, सी रे अछि परवर्ती बाल्यावस्था, डी रे अछि कैशोरावस्था। तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले बी होउछि एठी हमर सठिक आंसर जहाँकि आद्य बाल्यावस्था। 24 नंबर क्वेश्चन कहूँ निम्नोक्त केउठी बुद्धि और विकासर एक बाह्य कारक अटे। ए रे अछि मातृगर्भरे थिबा परिवेश, बी रे अछि बुद्धिमत्ता, सी रे अछि आवेगिक कारक, डी रे अछि जैविक कारक। तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले ए होउछि एठी हमर सठिक आंसर जहाँकि मातृगर्भरे थिबा परिवेश। 26 क्वेश्चन जदि आम देखा हर्लंक मत अनुसार निम्नोक्त केउठी प्राक कैशोरावस्था सामाजिक विकासर एक वैशिष्ट्य नुहे। एठी मध्य नेगेटिव क्वेश्चन से आमको पचारछि। ए रे अछि वयस्क मानकर अनुमोदित आचरण, बी रे अछि सामाजिक मूल्यबोध, सी रे अछि सांगसाथी मानकु खेलना बांटिबा, डी रे अछि सामाजिक आचरण। तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले सी होउछि एठी हमर सठिक आंसर जहाँकि सांगसाथी मानकु खेलना बांटिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा बौद्धिक विकासर प्रथम पर्याय को कौन कह जाए। ए रे संवेदी कारक पर्याय, बी रे अछि प्राक संकार्य धर्मी पर्याय, सी रे अछि स्थूल संकार्य धर्मी पर्याय, डी रे अछि यथायथ संकार्य धर्मी पर्याय। तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले ए होउछि एठी हमर सठिक आंसर जहाँकि संवेदी कारक पर्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा केउठी कार्य माध्यम शिक्षण पद्धति अंतर्भुक्त। ए रे अछि आलोचना पद्धति, बी रे अछि प्रकल्प पद्धति, सी रे अछि अभ्यास पद्धति, डी रे अछि वर्णना पद्धति। तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले बी होउछि एठी हमर सठिक आंसर जहाँकि प्रकल्प पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा अधिकांश मनुष्यंक पाखरे देखा जाउथिबा बौद्धिक बा बुद्ध्यांक परिसर केते। ए रे अछि 80 रु 100 बुद्ध्यांक, बी रे अछि 90 रु 110, सी रे अछि 100 रु 120 एवं डी रे अछि 70 रु 100। तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले बी होउछि एठी हमर सठिक आंसर जहाँकि 90 रु 110 बुद्ध्यांक। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा वाक्य मध्य अव्यय रूप स्वतंत्र भाव केउं उपसर्गटी व्यवहृत होई पारे नाही। एठी मध्य नेगेटिव क्वेश्चन से पचारछि। ए रे अछि प्रति, बी रे अछि अति, सी रे अछि अभि, डी रे अछि परि। तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले सी होउछि एठी हमर सठिक आंसर। अभि उपसर्गटी आम व्यवहार करि परिबा नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा संयोजक अव्यय पदटी चिन्ह। तेणु ए रे अछि सर्वदा, बी रे अछि सिना, सी रे अछि परा, डी रे अछि एवं। तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले डी होउछि एठी हमर सठिक आंसर जहाँकि एवं। तेणु यह होउछि संयोजक अव्यय।
नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा केउठी विशेष्य पद नुहे ए रे अछि सरल बी रे अछि दया डी रे अछि बंदाण डी रे अछि गमन तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले ए हूँ ये आमर सठिक आंसर जहाँकि सरल यह एक विशेष्य पद नुहे 37 जदि आम क्वेश्चन देखा रत शब्दर विपरीतार्थ शब्द टीकू चिन्ह तेणु विपरीत शब्द जहाँ अच्छी ताहा आम चिन्हट करवा ए रे अछि अनृत बी रे अछि सुनृत सी रे अछि अरत डी रे अछि सत्य तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले ए हूँ ये आमर सठिक आंसर जहाँकि अनृत 42 जदि आम क्वेश्चन देखा केउठी व्यापक पठनर उदाहरण अटे ए रे अछि केवल पाठ्यपुस्तकर विषय गुड़ी पढ़िबा बी रे अछि पाठ्यपुस्तक पठन सहित शब्दानुशीलन करिबा सी रे अछि पाठ्यपुस्तकरू व्यावहारिक व्याकरण संबंध रे अवगत हेबा एवं डी रे अछि पाठ्यपुस्तक सहित विभिन्न पुस्तक पठन करिबा तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले डी हूँ ये आमर सठिक आंसर जहाँकि पाठ्यपुस्तक सहित विभिन्न पुस्तक आम पठन करने उचित नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा प्राथमिक स्तर में मातृभाषा शिक्षणर केउठी लक्ष्य नुहे एटी नेगेटिव क्वेश्चन से पचारछि ए रे अछि जुक्तिकतार विकास साधन बी रे अछि श्रवण कथन पठन और लिखन शक्तिर अभिवृद्धि कराइबा सी रे अछि भाव ग्रहण और भाव प्रकाश शक्तिर वृद्धि करिबा एवं डी रे अछि मानवीय गुण गुड़िकर विकास कराइबा तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले ए हूँ ये आमर सठिक आंसर जहाँकि जुक्तिकतार विकास साधन करवा यह एक मातृभाषा शिक्षण एक लक्ष्य नुहे 44 जदि आम क्वेश्चन देखा शब्दार्थ खेल कराइबा द्वारा पिला मानकर केउं दक्षता अभिवृद्धि घटी थाए ए रे अछि धारणार बोधगम्यता बी रे अछि व्यावहारिक व्याकरण सी रे अछि स्वशिक्षण दक्षता डी रे अछि भाषा व्यवहार करिवार दक्षता तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले बी हूँ ये आमर सठिक आंसर जहाँकि व्यावहारिक व्याकरण 46 क्वेश्चन जदि आम देखा लेखा मध्य कौन शब्दर अर्थ अधिक स्पष्ट करिवार सूचना देवाकू हेले केउं चिन्ह दिया जाए ए रे अछि उद्धृति बी रे अछि डैश सी रे अछि कमा डी रे अछि बंधनी तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले डी हूँ ये आमर सठिक आंसर जहाँ को आम बंधनी दे रखिबा ता द्वारा सेही शब्द को आम अधिक स्पष्ट करिपरिबा 61 जदि आम क्वेश्चन देखा द मैन बम्प्ड into the pretty young lady not dash accident but dash purpose this preposition to be used in the above sentence respectively are by with on by c रे अछि by on d रे अछि in or on तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले सी हूँ ये आमर सठिक आंसर ताने प्रथम टी आमर कौन लगिवो बाय लगिवो एवं द्वितीय टी आमर ऑन लगिवो 64 जदि आम क्वेश्चन देखा व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन आइडेंटिफाइज लर्निंग डेफिशिएंसीज ऑफ द लर्नर्स ए रे अछि समेटिव बी रे अछि डायग्नोस्टिक सी रे अछि कंटीन्यूअस डी रे अछि प्लेसमेंट तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले बी हूँ ये आमर सठिक आंसर जहाँकि डायग्नोस्टिक 69 जदि आम क्वेश्चन देखा इन द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एंड learning the system of constructing words is called dash ए रे अछि semantics बी रे अछि morphology सी रे अछि syntax डी रे अछि phonetics तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले बी हूँ ये आमर सठिक आंसर जहाँकि morphology 77 क्वेश्चन जदि आम देखा when I meet Manav he dash for 10 years ए रे होछि married बी रे अछि was married सी रे अछि had been married डी रे अछि would have been married तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले सी हूँ ये आमर सठिक आंसर जहाँकि had been married नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा द यंग मैन वाज वेयरिंग ए डैश 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 जैकेट एठी ब्लैक लेदर टाइट अछि बी रे अछि टाइट लेदर
ବ୍ଲାକ୍ ଅଛି, ସିରେ ଅଛି ବ୍ଲାକ୍ ଟାଇଟ୍ ଲେଦର୍ ଅଛି, ଡିରେ ଅଛି ଟାଇଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଲେଦର୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଡି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଟାଇଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ଲେଦର୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବୋଲି ହେବ। 79 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଡେସ୍ ୟୁଏସ୍ ଆମ୍ବାସି ଅଫିସିଆଲ ଡେସ୍ ୟୁଏସ୍ଏ ୱାଣ୍ଟସ୍ ପିସ୍ ଇନ୍ ଡେସ୍ ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟ। ଏ ରେ ଅଛି ଏ ଦି, ବି ରେ ଅଛି ଦି, ସି ରେ ଅଛି ଏନ୍ ଦି, ଡି ରେ ଅଛି ଏ ଦି ଏ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମରେ ଏ ଲାଗିବ, ବି ରେ ଲାଗିବ ଦି, ସି ରେ ଲାଗିବ ଦି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ପୋଏଟ୍ରି। ଏ ରେ ଅଛି ଟୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ, ବି ରେ ଅଛି to entertain the student, C ରେ ଅଛି to give students a chance to express their emotions and enjoy them, D ରେ ଅଛି to break the monotony of routine burden life। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, to give student to chance to express their emotion and enjoy them। 98 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇଟି ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି, ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ତାହେଲେ ଏ ରେ ଅଛି ଆରୋହ, ବି ରେ ଅଛି ଅବରୋହ, ସି ରେ ଅଛି ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଡି ରେ ଅଛି ସଂଶ୍ଳେଷଣ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମକୁ ଶିଖେଇବାର ଅଛି। 101 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ 16 into 25 ର ଗୁଣଫଳ ନିମ୍ନ ମତେ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲା କ'ଣ? 16 into 25 ଟାକୁ ଏଠି ଲେଖିଲା, ତାପରେ 16 ଟାକୁ ସେ 8 into 2 ଲେଖିଲା, ଆଉ 25 ଟାକୁ 5 into 5 ଲେଖିଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଇଏ 8 ଟାକୁ ସେପରି ରଖିଲା, ଏଠୁ ଗୋଟେ 5 ଆଣି ଏଠି ଇଣ୍ଟୁ କରିଦେଲା, ଇଣ୍ଟୁ ତାପରେ ଲେଖିଲା, ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ବାକି ରହିଲା ଏଠି ଲେଖିଦେଲା। ଏ ଦୁଇଟା ଇଣ୍ଟୁ କଲା ପରେ ଏଠି 40 ହେଲା, ଏ ଦୁଇଟା ଇଣ୍ଟୁ କଲା ପରେ 10 ହେଲା, 10 into 40 ଇଣ୍ଟୁ କଲା ପରେ ଏଠି 400 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଛି, ଗୁଣନର କେଉଁ ନିୟମକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଏ ରେ ଅଛି ସହଯୋଗୀ, ବି ରେ ଅଛି କ୍ରମିକ ଯୋଗ, ସି ରେ ଅଛି ଗୁଣନର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ, ଡି ରେ ଅଛି ବଣ୍ଟନ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ଏହା କରିଛି। 104 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କିଏ ଗଣିତକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତର ରାଣୀ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଏ ରେ ଅଛି ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ବି ରେ ଅଛି ଏଲ୍ ବରସ୍, ସି ରେ ଅଛି ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଗସ୍, ଡି ରେ ଅଛି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯିଏକି ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଗସ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତର ରାଣୀ। 107 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କାହାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନମୂଳକ ଜ୍ୟାମିତିର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏ ରେ ଅଛି ୟୁକ୍ଲିଡ୍, ବି ରେ ଅଛି ସାମୁଏଲ, ସି ରେ ଅଛି କାନିଂହାମ୍, ଡି ରେ ଅଛି ବର୍ନାର୍ଡ ରସେଲ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ୟୁକ୍ଲିଡ୍। 104 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କିଏ ଗଣିତକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତର ରାଣୀ ବୋଲି ସେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଏ ରେ ଅଛି ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ବି ରେ ଅଛି ଏଲ୍ ବରସ୍, ସି ରେ ଅଛି ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଗସ୍, ଡି ରେ ଅଛି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଗସ୍। ସେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତର ରାଣୀ ଗଣିତକୁ ସେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। 107 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କାହାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନମୂଳକ ଜ୍ୟାମିତିର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏ ରେ ଅଛି ୟୁକ୍ଲିଡ୍, ବି ରେ ଅଛି ସାମୁଏଲ, ସି ରେ ଅଛି କନିଂହାମ୍, ଡି ରେ ଅଛି ବର୍ନାର୍ଡ ରସେଲ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ୟୁକ୍ଲିଡ୍। ତେଣୁ ୟୁକ୍ଲିଡ୍କୁ ଜ୍ୟାମିତିର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 108 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଅଧିକ, କମ୍, ଦୂର, ନିକଟ, ବଡ଼, ଛୋଟ,
ଲମ୍ବା ଛୋଟ ଇତ୍ୟାଦି ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଏରେ ଅଛି କେବଳ ଭାଷାର ବିଶେଷଣ ଗୁଡ଼ିକ, ବିରେ ଅଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ, ସିରେ ଅଛି ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଡିରେ ଅଛି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍, ଯାହାକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କେଉଁ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି? ଏରେ ଝୋଟ, ବିରେ ଅଛି କପା, ସିରେ ଅଛି ଗହମ ଏବଂ ଡିରେ ଅଛି ଆଖୁ। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍, ଯାହାକି ଗହମ। 122 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଖଣି ସମ୍ପର୍କିତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭିନ୍ନ ଯୋଡ଼ିଟିକୁ ବାଛି ଲେଖ। ଏରେ ଅଛି ଝରିଆ କୋଇଲା, ବିରେ ଅଛି କଦମା ଅଭ୍ର, ସିରେ ଅଛି ସୁକିନ୍ଦା ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ଡିରେ ଅଛି ଦାମନଯୋଡ଼ି ବକ୍ସାଇଟ୍। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍, ଯାହାକି ସୁକିନ୍ଦା ମାଙ୍ଗାନିଜ୍। ତେଣୁ ଏହା ଏଇ ଯୋଡ଼ିଟି ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇନଥାଏ? ଏରେ ଅଛି ମାଲବାର ଉପକୂଳ, ବିରେ ଅଛି କରମଣ୍ଡଳ ଉପକୂଳ, ସିରେ ଅଛି କୋଙ୍କଣ ଉପକୂଳ, ଡିରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍, ଯାହାକି କରମଣ୍ଡଳ ଉପକୂଳ। 126 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟିର ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଅଧିକ? ଏରେ ଅଛି ଅମ୍ଳଜାନ, ବିରେ ଅଛି କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍, ସିରେ ଅଛି ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଡିରେ ଅଛି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍, ଯାହାକି କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍। 129 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଠି ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ? ଏରେ ଅଛି ହଇଜା, ବିରେ ଅଛି ହାଡ଼ଫୁଟି, ସିରେ ଅଛି ପୋଲିଓ ଏବଂ ଡିରେ ଅଛି ବସନ୍ତ। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍, ଯାହାକି ହଇଜା ଏକ ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ। 130 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁ ସଂସ୍ଥାଟି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଏରେ ଅଛି ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ, ବିରେ ଅଛି ପୌର ନିଗମ, ସିରେ ଅଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଡିରେ ଅଛି ବିଧାନ ପରିଷଦ। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍, ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। 134 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମରେ ଉଦୟ ହୋଇ ପୂର୍ବରେ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ଏରେ ଅଛି ଶୁକ୍ର ଓ ୟୁରେନ୍ସ, ବିରେ ଅଛି ଶନି ଓ ୟୁରେନ୍ସ, ସିରେ ଅଛି ବୃହସ୍ପତି ଓ ଶନି, ଡିରେ ଅଛି ବୁଧ ଓ ଶୁକ୍ର। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍, ଯାହାକି ଶୁକ୍ର ଓ ୟୁରେନ୍ସ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମରେ ଉଦୟ ହୋଇ ପୂର୍ବରେ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ସାଗର ଜଳର ହାରାହାରି ଲବଣତା ଅଟେ? ଏରେ ଅଛି 31%, ବିରେ ଅଛି 33%, ସିରେ ଅଛି 35% ଏବଂ ଡିରେ ଅଛି 37%। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 35% ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍, ଯାହାକି ସାଗର ଜଳର ହାରାହାରି ଲବଣତା ଅଟେ। 140 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି ଉଦ୍ଭିଦରେ ଅଲିଙ୍ଗି ଜନନର ପ୍ରକାରକୁ ସୂଚାଉ ନାହିଁ? ଏରେ ଅଛି ବିଭାଜନ, ବିରେ ଅଛି କଳିକନ, ସିରେ ଅଛି ରେଣୁଭବନ, ଡିରେ ଅଛି ସମୟାନ। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଡି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍, ଯାହାକି ସମୟାନ। ଏହା ଅଲିଙ୍ଗି ଜନନର ପ୍ରକାରକୁ ସୂଚାଉ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ଲିଙ୍ଗି ଜନନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବାୟୁରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅଛି, ଏହାକୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ରଖି କିଛି ସମୟ ପରେ ଗ୍ଲାସର ବାହାର ପଟରେ ଲାଗିଥିବା ଜଳକଣାକୁ ଦେଖାଇ ବୁଝେଇଲେ। ଏହା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କେଉଁ ଭୂମିକାକୁ ସୂଚାଉଛି? ଏରେ ଅଛି ପରିଚାଳକ, ବିରେ ଅଛି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ, ସିରେ ଅଛି ସହାୟକ, ଡିରେ ଅଛି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍, ଯାହାକି ପରିଚାଳକ। 144 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଦୈନନ୍ଦିନ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସଫଳତା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଯୋଜନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ?
ଏରେ ଅଛି ସହପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା, ବିରେ ଅଛି ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା, ସିରେ ଅଛି ଏକକ ଯୋଜନା, ଡିରେ ଅଛି ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ସମ୍ଭବପର ଅଟେ? ଏରେ ଅଛି ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ବିରେ ଅଛି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ, ସିରେ ଅଛି ପ୍ରକଳ୍ପ, ଡିରେ ଅଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଡି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପ୍ରାୟ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର ସରିଯାଇଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।